Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Say RD! Hi guys! So for this video guys, sabi ko rin guys, Okay na guys! ayaw tabi! Yung sumakses ka pero na-stress. Diri aw. Ay, unwind. Diri sa una, ay gabi. Kanang gabi. Akong agtang na unwind po. This is the bridge to the China Bridge. Papalo ba ko guys sa Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok account? Hi guys, naligo na din bana ni Ana Rose guys. Para guys, nagsuot ka ng Google ang bana ni Ana Rose guys. Ano Luz? Ana Rose! Ang imo pa na Ano Luz pa sila lumos. Ilamoy na dun siya. Uy, Gigi, last Ano Luz. Dajay sa kuya, dajay. Ay, So this is the Palop Chanchun. Hoy. This is the Palop Chanchun where the baby goes. Magkiat-kiat. Kon bataan eh. Wala di payok-pakuyugon ba di maminaw. Sa baapod sa ano sa baapod sa kanang kuan background music. Gagaw! Dapat ang background music. Ay, ginoo ko. So natin vlogger diri guys. Follow niyo siya guys. Shirley 2.0. Sa Facebook, sa Instagram. This is Edsa guys. Early, welcome to my vlog. Ano ba to? Early. Nad, mura kag unggoy na dulo. Si Papa Ed. Ay mo pagpabandong mga anak. Ang bak ka na, yung ka, maambak ka. Oo na siya. Laom. Ansa daw, ansa daw. Labi ka ayo. Makaligo, ma-stroke. So guys, papalubak lang ko guys. Mga vlogger naman mo tayo. Diyos ko Lord. Ali na bing. Kuya, pero yung kaambak ko eh. Mahal man ko water. Char. Ibo si pag-ambak ba? Bili niyo. Oh, Ambak ka na kung yung manghod. Mel, ayaw. tulak na ko. Sige, magbayan sa ta. Mag-pray sa ta. Pray, Nad, pray Nad. Una-una. Alam niya mag-pray pa man. Ano naguna-una ka? Mel, baka di magtingog-tingog pa di. Ay, tulo, Mel. Naulo ka, Mel? Oo, makaula makamel guys. Kabahong tubo ka na nun. Uy. Dito ra Ligo siya. na tabi, kay ano man ko eh. Makontaminate ang dagat. Gani. Tanyaw man na ni mga umta. After there, go there. Anong lisod-lisod dun man ng English? Here is what you call the tubo. Tubo? Tubod. Tubod Sea. Where on the other side is the Canibad Sea. But that side is... They're banlaw-banlaw because their body is full of sabay. This is why they called it tubod.
Why? Because the water is tubod. So this is what we call overflowing. Excuse me, I have vlog. Overflowing is the upper level in which we can contact. Your sawa sabi niyo. Ay sa vlogger. Akong kuhaon ang pagkatahon sa imong pagkababay. You can feel the freshness of the water. Yeah. Absolutely. It's 100% nature spring and cold spring. Sama niya ako anak. Uy, luwi niya ako anak. Ikaw, pinupuri me. Ang lubot ana daga nagbunbon. Zoom in ang kuan, yan ni Ronald. Halika rito. Sumugal ka ng 10 minuto.